گارڈ کیوں مارے جاتے ہیں اور سیاستدان کیوں بچ جاتے ہیں؟ کیونکہ میں نے جو گاڑی دیکھی جب جہاں مہتاب حسین پہ جب حملہ ہوا، تو جس سائڈ پہ جہاں مہتاب بیٹھے ہوئے تھے اس پہ ایک ہی گولی نہیں لگی، سائڈ پہ گولیوں کی برسات تھی۔ مجھے تو اس واقعے سے یہی آتا ہے کہ یہ آپس میں لڑانے کا کچھ چکر ہے۔ اندھا فائرنگ تھی جنہیں مجھے ویجھو ساتھی شہید علی محمد شاہ صاحب مجھے گاڑی میں بیٹھل پنجی فرنٹ سیٹ میں شہید تھی ویو۔ میں کلیئر بات بتا رہا ہوں، پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے حملہ حملہ ایک ہی ہے جس کا ذہن جو ہے وہ کرمنل ہے، جو پہلے بھی آپ کو پتا ہے کیا شہریار خان شاہ کے ہاتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس بات سے کوئی دلیل نہیں دی جاتی کہ مجھے جاتے ہوئے شہریار خان شاہ نے دیکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں 16 مارچ 2025 کو سابق رکن صوبائی اسمبلی سندھ کے ایم پی اے جہاں مہتاب حسین ڈیر پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ حملہ تب ہوا جب وہ اپنی زرعی زمین جو کھینجو والی سائڈ پہ ہے وہاں جا رہے تھے، تو جب وہ واپس آئے تو اس کے پاس گارڈ بھی تھے، گارڈ ہونے کے باوجود بھی اس پہ حملہ کیا۔ مہتاب حسین ڈیر صاحب ڈائریکٹ ہٹ کر رہا ہے شہریار شاہ کو، کہ جو پہلے ہمارے ایم پی اے تھے تحصیل اپاڑوں کے ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے شہریار خان شاہ صاحب، تو ڈائریکٹ اسی کو ہٹ کر رہا ہے کہ وہ میری سیاست کو ختم کرنے کے لیے مجھ پہ حملہ کروایا ہے۔ تو ہمارا جو ایم پی اے جہاں مہتاب حسین ڈیر، اس کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ اسی رات جب کراچی سے واپس آئے ہیں تو صبح کو جب وہ اپنی زرعی زمین کھینجو والی سائڈ پہ جو ہے وہاں جہاں رہے تھے، تو سب سے پہلے اسے شہریار خان شاہ نے دیکھا تھا۔ تو دیکھنے سے یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا کہ اس پہ بالکل حملہ بھی شہریار خان شاہ نے ہی کروایا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جہاں مہتاب حسین ڈیر صاحب اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ جب میں وہاں کھینجو اپنی زمین پہ پہنچ چکا تھا تو شہریار خان شر جو شر برادری کا سردار ہے، اسی برادری میں سے کسی نے مجھے کال کی کہ جو شہریار خان شر ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے تمہیں مارنے کی، لوگ جمع کر رہا ہے تمہیں مارنے کے لیے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، جب جہاں مہتاب حسین ڈیر کو یہ اس چیز کا علم ہو گیا کہ مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے، تو اسی نے اس قریب تھانے کے ایس ایچ او سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ جہاں مہتاب حسین کا کہنا ہے کہ میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل نہیں دی، ایک انسان کو تھریٹ مل رہا ہے کہ آپ اگر اسی راستے سے واپس آئیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو انسان کو دوسرا راستہ اپنانا چاہیے، اسی راستے سے لازمی تو نہیں آنا۔ تو یہ بات مجھے کنفیوز کر رہی ہے کہ اس مسئلے میں کیا شہریار خان شاہ کے ہاتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس بات سے کوئی دلیل نہیں دی جاتی کہ مجھے جاتے ہوئے شہریار خان شاہ نے دیکھا۔ 14 اکتوبر کو شہریار خان شاہ پہ بھی حملہ ہوا تھا، جبکہ وہ ایک امن کا پیغام دینے جا رہا تھا، کسی برادری کی صلح کروانے جا رہا تھا، تب وہ اپنے بیان میں کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ حملہ ہوا تھا۔ تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ جب شہریار خان شاہ پہ حملہ ہوا تھا تو وہ اپنے بیانات ویڈیو ریکارڈنگ میں بول رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے ساتھ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی اور کچھ گارڈ جو زخمی ہو گئے تھے۔ اور سیم سچویشن، سیم واقعہ جو ہمارا جو ابھی
MPA उबाड़ो जहाँ मेहताब हुसैन पे हमला हुआ है, तो वही बयान से हम आ रहे हैं कि भाई मेरे साथ जो सीट पे बैठा हुआ था उसकी डेथ हो गई। पहले शहरयार खान शार के साथ करीबी दोस्त अली मोहम्मद शार की डेथ हो गई, शहीद हो गया। अब सेम सिचुएशन में जहाँ मेहताब हुसैन डेर का कहना है कि अली ज़फ़र डेर की डेथ हो गई मेरे साथ था, और जो भी मेरे साथ गार्ड थे सारे के सारे ज़ख्मी हो गए। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, हर दफ़ा गार्ड ही क्यों की डेथ होती है? क्या सियासतदान को हिट नहीं करना चाहिए? क्या उन लोगों को मारना तो जो मेन टारगेट होता है वो तो MPA को मारना होता है, तो हमेशा गार्ड ही क्यों मरता है? आप लोगों को इस बात से कुछ सवालात आप लोगों के जहन में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो गाड़ी देखी जब जहाँ मेहताब हुसैन पे जब हमला हुआ, तो जिस साइड पे जहाँ मेहताब बैठे हुए थे उस पे एक ही गोली नहीं लगी, साइड पे गोलियों की बरसात थी। मुझे तो इस वाक़े से यही आता है कि ये आपस में लड़ाने का कुछ चक्कर है दोनों MPA को, कोई सियासी मसला नहीं है इसमें। बिना प्रूफ के जहाँ मेहताब हुसैन डेर शहरयार खान शार पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये इसने मुझ पे हमला करवाया है, जबकि उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। उसे कि यही कहना है कि मैं जा रहा था, मुझे उसने देखा, फिर मुझे कॉल आई, फिर भी मैं उसी रास्ते से वापस आया, मुझ पे हमला हुआ, लेकिन फिर भी जहाँ मेहताब हुसैन खान बच गए। इवन कि दोनों टाइम जब इन दोनों पे हमला हुआ तो दोनों ज़ख्मी भी तक नहीं हुए। ज़ख्मी होता है ना, दोनों ज़ख्मी भी नहीं हुए। तो इससे बहुत सारे सवाल आते हैं कि इन दोनों को अगर एक दूसरे को मारना होता तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन था कि वो उसको मरवा देते। लेकिन जो मेरा ख्याल आता है, जो मेरी रिसर्च है, उस हिसाब से यही है कि ये किसी थर्ड पार्टी का काम है जो इन दोनों को लड़ाने के चक्रों में है। कि जहाँ मेहताब हुसैन कह रहा है कि मैं गरीबों को कुछ नहीं करूँगा, मैं शहरयार खान शार और उसके बेटे को कत्ल करूँगा, उसी की FIR उसने कटवाई है। लेकिन देखा जाए तो कई गरीबों के घर जला रहे हैं, कई गरीबों के जो पक्के घर हैं, जो शार बिरादरी है, डेर बिरादरी, वो आपस में लड़ के उनके घर गिरा रहे हैं, उनके घरों को आग लगा रहे हैं, उनके जानवरों को घरों से निकाल रहे हैं, जबकि कोई प्रूफ ही नहीं है, सिर्फ ये कि जाते हुए मुझे उसने देखा। पहले तो ये होता था कि जब हम कोई गरीब अगवा होता था डिस्ट्रिक्ट घोटकी के अंदर, तो हम यही कहते थे कि भाई किसी लीडर को हाथ है, किसी MPA का हाथ है, या किसी SSP का हाथ है, MNA का हाथ है। अभी इतनी गंदी सिचुएशन आ गई, इतनी गलत सिचुएशन आ गई कि जो MPA थे वो भी खुद खतरे में है। तो इसके पीछे अगर MPA का हाथ नहीं है, अगर SSP का भी हाथ नहीं है, तो आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? तो जब तक जहाँ तक मेरी रिसर्च है, तो इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी है जो सारा काम कर रही है। ये कोई थर्ड पार्टी है जो इन दोनों को लड़ाने के चक्रों में सारा कुछ कर रही है। उसको मारने का कोई मतलब नहीं, जस्ट थ्रेट करना। अगर शहरयार खान शार जहाँ मेहताब पे हमला करवाता अपनी सियासत जीतने के लिए, तो ज़रूर उसको मरवा देता। उसको पता था कि जब अगर जहाँ मेहताब हुसैन बच जाएगा तो उसका डायरेक्ट जो था शक मुझ पे आएगा, तो उसको वो मरवा देता, क्योंकि वो अभी भी मुश्किल में है। क्योंकि जहाँ मेहताब हुसैन डेर तो उस पर FIR वगैरह कटवा दी, उसकी बिरादरी को तकलीफ़ दे रही है, उसके दोस्तों को तकलीफ़ दे रहा है। तो शार को अगर उसको मारना ही होता तो उसी टाइम मार देता। तो मेरे हिसाब से शार ने उस पर हमला नहीं करवाया। शार का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो सारा काम कर रही है, जो इन दोनों को जस्ट लड़ाने के चक्रों में है बस, और इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। वाक़यात के बारे में अगर देखा जाए तो दोनों दफ़ा MPA जो होते हैं बच जाते हैं, उनको एक खराश भी नहीं आती है, उनको गोली भी नहीं लगती, जबकि उनके साथ बैठी हुई सीट पे जो उनके साथी होते हैं, जानबाज होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं जहन के अंदर, आखिर अगर गोलियाँ चल रही हैं तो शहरयार खान शार अपनी वीडियो के अंदर बाकायदगी कह रहा है कि बरसात की तरह गोलियाँ चलाएगी। तो बरसात की तरह गोलियाँ चलाएगी तो ये जो MP होते हैं ये क्यों बच जाते हैं? इनको एक खराश भी नहीं आती, इनको कोई इंजरी भी नहीं होती, बल्कि इनके बैठे हुए साथी क्यों मर जाते हैं? झगड़ा चल रहा है, ये शार बिरादरी और डेर बिरादरी का चल रहा है। तो डेर बिरादरी जो कह रही है कि हम पे जो हमला किया वो शारों ने किया है ना, तो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं नहीं कह सकता कि किसी शार का हाथ होगा इसमें, या जब शहरयार खान शार पे हमला हुआ था कि उस पर उसके ऊपर कोई डेर बिरादरी का कोई हाथ होगा। मुझे यही है कि ये किसी थर्ड पार्टी का काम है। तो मैं डायरेक्ट तो किसी थर्ड पार्टी का नाम तो नहीं ले सकता। मैं आप लोगों की राय सुनना चाहता हूँ कि आखिरकार इस आप लोगों की राय क्या है? क्या वाकई शहरयार खान शार ने ही जाम मेहताब पे हमला किया है? तो आप लोगों की क्या राय, क्या ओपिनियन है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे रिसर्च कर सकूं, इस मामले की तहकीक तक जा सकूं। मेरी आप सब लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।